Usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. Mayor Mike Rama ug ubang mga opisyal sa syudad sa Sugbo gipasakaan sa MCWD og kasong administratiba. Oratio Imperata aron muuwan tungod sa grabing kainit ipagawas ni Arsobispo Palma. Face-to-face classes sa mga pampublikong tunghaan lokop nasod suspendido na sab hangtod upa. Kadaugan sa maktaan nga gitambungan ni Presidente Marcos Jr. malinaon og malampuson. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot atong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nagunang kasayuran nga angay natong masayran. Sanga ni Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sayri 47. Karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, Mayor Michael Rama ug ubang mga opisyal sa Cebu City Government gipasakaan og kasong administratiba sa MCWD. Kini subay usab sa pagpugos kapag sud sa MCWD building ug pagpanglungkab sa buhatan sa Office of the General Manager. Ang kasayuran ihatod ni Sherissa Mayoy. Purman lang nga may basangadog reklamo ang kadagkuan sa Metropolitan Cebu Water District kon MCWD ngadto sa 5 kaopisyales sa Cebu City Hall ngadto sa Office of the Ombudsman Visayas ganinang buntag. Mismo silang MCWD Chairman Attorney Joey Daluz Mayseno, MCWD General Manager Edgar Donoso ug uban pang kadagkuan sa MCWD ang mipasangat sa ilang reklamo sa kasong abuse of authority, grave misconduct, undergraft of corruptions, trespassing o unbecoming of public officials. Moto dato ni Daluz nga 5 kaopisyalis sa City Hall ang ilang gireklamo sa ombudsman nga gilangkuban ni Cebu City Administrator Attorney Colin Rosel, City Budget Officer Attorney Jeron Castillo, City Legal Attorney Jimena Harold Alcontin ug Road Management Authority Executive Director Raquel RC. Kinisubay sa pagpugo sa pagsulod nila nga tong April 15 o 16 ngadto sa buhatan sa MCWD nga nakuhaan pa og video. The video is clear. Ingon siya nga, go na. Unsa may paabot ninyo? Gusto pa mo ako imo anha diha? Go. Dalugtog. Attorney Colin. Yes, we had a video. Go. Go inside na. Go. So, gipraktisan tani. Gipraktisan tani gahapon. Limang ka na. Gawas nini may pasangat sa dog reklamo silang Daluz kato sa buhatan sa Office of the President bato kang Cebu City Mayor Michael Rama sa susamang kaso. Gani dako ang pagtuon niya nga si Rama mao inihatag og kamanduan ngadto nilang Rosel, Castillo, Arce, Jimena ug Alcontin sa pag-take over sa MCWD. So, we just file for the sake of protecting MCWD, the management employees. We have to file this in the Office of the President. I think this is an abuse of authority. Tumong sa maong pagsangat niya og kaso batok sa mga hingtungdan aron sa pagputehera sa mga kawani sa MCWD ug sa pagdumala sa MCWD. Sherissa Mayoy, CCTN News. Arsobispo sa Sugbo Jose Palma mopagawas og Oratio Imperata aron ni ampo ang pag-uwan taliwa sa nagkagrabing kainit sa panahon. Giawhag usab niya ang mga opisyal nga mohimo na dayon og dinaliang lakang karong nagkagamay ang supply sa tubig. Ang kasayuran hatod ni Gian Navarro.
Nabatian na mismo ni Cebu Archbishop Jose Palma ang kauhaw ug kainit nga gibati sa katawhan tungod sa El Nino phenomenon. Maong gikatakda kini mo pagawas og Oratio Imperata sa labing daling panahon aron iampo ang pag-uwan tali sa nagkagrabing kainit sa panahon. Sa nakalabay lang nga adlaw ni sangko na ngadto sa 40 degrees Celsius ang heat index sa Subo, suma pa sa pag-asa. Hugtano nilang iampo sa matag Santos nga misa. Pinagi sa Oratio Imperata ang igong kusog nga pagbundak sa uwan. Ilabi na nga nabantayan nilang nagkagamay na ang supply sa tubig ngadto sa pipila ka mga lugar. Prayer that may, Lord, with your love, please answer our prayers. May there be rain soon and stop to this hot, weather, and may your love reach out especially to those who need water, because we know it's real sacrifice for them. May nagdanon alang ni Palma nga pinaagi sa hugot nga pag-ampo sa katawhan sama na lang silang Oratio Imperata hayan matuman unta kini sa labaw nga makagagahom. Taliwa sa panagbangi karon sa mga liderato ilabi na sa Metropolitan Cebu Water District MCWD, giawhag ni Palma ang mga opisyal nga dalion na sa pagresponde. Sanglit kinahanglanon na kaayo sa tanang katawhan ang supply sa tubig isip labing unang panginahanglanon sa ilang panimay o sa panglawas. Please, to those who are in that position to make response to the need to come and I will say execute the earlier the better. May makapagawas ang Arsobispo sa Sugbo sa ilang Oratio Imperata, bisan pa man og mopagawas pa ang Catholic Bishops Conference of the Philippines kun CBCP sa ilang bersyon. Sa laing bahin, gitahon ni Palma nga posibleng maestablisar karong tuiga ang duha ka mga bag-ong dioceses sa Sugbo. Mato diya nga mahimo na makapagawas ang Vatican og decree aron pagtuman sa hingpit sa ilang proposal. Apan gipangandaman pa karon mo ang mga dokumento sama na lang sa mga bagong obispo nga iinstalar sa North ug South Cebu, mga kaparian nga mamahimong sakop, property sa mga simbahan ug uban pa. Gian Navarro, CCTN News. Department of Education dinhi sa Region 7 ni pahinumdum sa mga ginikanan nga atimanon gihapon ang ilang mga anak. Kini bisan pa man o gipaubos na ang modular learning human nga gisuspenso ang face-to-face nga classes tungod sa init kayo nga panahon. Ang kasayuran ihatod pagbalik ni Gian Navarro. Karong suspendido na sab ang face-to-face classes sa mga tinun-an. Gipahinumduman sa Department of Education 7 ang mga ginikanan nga sa gihapon atimanon ang ilang mga anak. Kinitud kay ana kanila ang responsibilidad sa pag-atiman karong gipaubos na lang sa modular learning ang mga estudyante tungod sa grabing kainit sa panahon. Ilabi na din sa Sugbo diin nagpabiling suspendido ang klase sa mga pampublikong tunghaan until further notice. Mato ni DepEd 7 Director Dr. Salustiano Jimenez nga mas gisiguro nila ang performance sa mga tinun-an ning naghinapos na nga school year. Mong kinahanglang maatiman mismo sa mga ginikanan ang ilang mga anak inay nga ipalabi ang pagduwa ngadto sa gawas. So mo na gibuhat nato karon and then do makita nato ubang mga bata nga nagsuroy ra pod no asynchronous ta wala sa eskwelahan but there are some but we do hope that the parents as well and the guardians will look after their children, the welfare no. Nipahinumdum usab ang DepEd 7 sa mga nagdumala sa mga eskwelahan nga mahimong makapatuman og class suspension ubos sa ilang memorandum. Kana kung dili man diha dayon maka-issue og abiso ang mga mayor bahin sa suspension sa face-to-face classes. Nasayran nga kinanang ipatuman ang modular learning kung musaka na ngadto sa 40 hangtod 45 degrees Celsius ang heat index kung gibating kainit sulod na sa classroom. Because if the local government unit do not have any declaration as the suspension of classes or face-to-face classes, we already have an existing regional memorandum that we issued and that will still serve as the guide of every school and every division. Sa ilang pagbanabana, walay bisan kinsa mga kawani sa mga eskwelahan, lukop rin 7 ang naigo sa heat stroke o nakatagamtam og heat exhaustion. Apan bisan pa man, giawhag ni Jimenez ang mga magtutudlo o ubang staff
nga magpabiling hydrated o magpasinong aron kalikayan ang dawtang epekto sa init kaayo nga panahon. Gian Navarro, CCTN News. Mga tanom sa Center Island sa AC Cortez Avenue sa Mandawi nangamatay tungod sa grabing kainit. Supply sa tubig padayon gi problema sa Mandawi. Ang kasayuran hatod ni Mary Rose Sagarino. Nangahurot o kamatay kining mga tanom sa Center Island sa may bahin sa AC Cortez Avenue sa syudad sa Mandawi. Kini resulta na sa grabing kainit sa panahon o kakuwang sa supply sa tubig. Matod ni Engineer Mariveca Vegas ang pangu sa Department of General Services nga tungod sa problema sa tubig, mabisbisan ang pananom kausa o kaduha na lang sa usa ka semana. Sa una halos kada adlaw nga mabisbisan ang tanom. Pag-ulat na naka-meeting sa ikan sa MCWD, na di lang ko na to i-prioritize ang mga tanong kay ang atong i-prioritize ang mga panginahanglan sa atong katawhan, lagi tayong tubig na inunon, noon ang mga kanang usahay, katulad ng tanawon mo kaya itong ngayon mo din kampo lagi ka ang ginagtagaan sa utuwal sa Ginoo. Dugang ni Cabegas nga sila usab ang nagrasyon og tubig sa mga buhatan, eskwelahan ug sa City Jail kung adunay problema sa supply sa Metropolitan Cebu Water District o MCWD. Tanay sa doon sa kuwan tapos ang site nga kanang ato lang utang i-take aside ang importante takanay yung itit dati pa sa mga opisina mga CR malimaho niya ang PR kuwan nagdadaghan na taong opisina ang patira ni mga kanang kapasukan. Hinoon sa ubang Center Island sa laing bahin sa Mandawi, himsog raman ang mga pananom. Sa miaging appearance sa MCWD sa sesyon sa Konseho sa Mandawi, gianunsyo nila nga mo-operate na karong Mayo ang ilang desalination plant sa Barangay Upao. Kinigiingong magka-supply og 25,000 cubic meters matag adlaw. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Nakigsabot si Gobernador Gwendolyn Garcia sa usa ka Spanish firm sa tinguha nga mapadayon ang katukuran sa Metro Cebu Expressway Project. Gipakita ni Garcia ang resulta sa infrastructure project nga nagliki ang pipila ka mga karsada sa dakbayan sa Naga. Alang ni Garcia, giginahanglang mapadayon sa mga lig-on nga mga kompanya ang proyekto ubos sa private-public partnership aron mahuman sa tukmang panahon. Gitangtang na mismo sa Department of Public Works and Highways ang Metro Cebu Expressway isip usa sa ilang mga priority projects. Natuman kini human nga mihangyo si Garcia ngadto ni DPWH Secretary Manuel Bunuan. Musunod, face-to-face klase sa mga tungaan lukop nasod, suspendido na sab hangtod ugba. Kanaguban pa mga balita sa magbalik sa Sayri 47. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit ug ko'y sakit akong tuhod, glakaw na ko, akong mga lutaha, no. Labi lagi ka ta sa overtime. Di sa ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no. Maglakaw rin ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay. Touching each heart and soul.
Sorry ma'am, na-late ko. Nagita pa mong ko para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na problema. Mag-Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight that transmission to your home. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fine. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu. Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu! Balik sa atong mga balita, supply sa tubig sa Metro Cebu padayon nga ni minus subay na sa kainit kayo sa panahon. MCWD may palit og dugang water supply sa pribadong supplier alang sa paghatag og tubig sa Barangay Guadalupe. Ang kasayuran ihatod ni Sherissa May Uy. Mubot na nga sa 63,000 nga cubic meter matag-adlaw ang kakuha nga tubig na dili na masupply sa Metropolitan Cebu Water District nga sa mga konsumidor. Kini mo gibutyag ni MCWD Chairman Attorney Joey Daluz human sa padayon nga pagkunod gihapon sa water sources sama na lang sa Buisan Dam nga gihunong na ang water distribution samtang padayon ang pagkunhod sa tubig sa Aklupan Dam ug Lusaran Dam. Tungod niini mipalit og dugang 2,500 ang ato sa 3,000 cubic meter per day gikan sa pribadong water supplies ang MCWD nga kinuha gikan sa Atabay sa Abeho Water Corporation. So I'm very happy nga kaning tulo ka wells operational nagbalik no dinhi sa Guadalupe and I hope nga makahatag ni kamay relibo sa akuang sa tubig. Actually, Guadalupe ang maong tulo ka Atabay nga naanhimutang sa Faelnar Compound, Gabutan Compound o Quijada Compound, ilahang giayo. Dugay na nila kining nga supplier apan niadtong 2016 nahunong na ang inoperasyon apan tungod sa kakuwang sa tubig ilabi na sa South District kinungdan nga mipalit og dugang bulk water supply ang MCWD. Apan ang maong tubig mapangapod-apod lang kini sa 2,500 ngadto sa 3,000 kapanimalay diha sa Barangay Guadalupe. Base sa monitoring sa MCWD sa tulo ka water supply sa dakbayan sa Sugbo ug Talisay ana-ana lang sa 10,000 cubic meter per day ang ma-distribute gikan sa Lusaran, 7,000 cubic meter per day gikan sa Aklupan Dam, samtang ang Buisan Dam wala na jud tubig nga makuha apan adunay pundo gikan na sa dam apan gipang-apod-apod kini ngadto na lang sa Barangay Tisa. Pasabot ni Daluz nga dahong tabang na unya ang pag-cover up sa mga kakuha nga tubig gikan sa dam kung operational na unya ang desalination project gikan sa Barangay Mamaling sa dakbayan sa Subo, Barangay Upaw sa Mandawi ug sa lungsod sa Cordova. Atong sige ang desalination ginato. We're working hard nga moandar atong desalination sa Mamaling, sa Upaw and sa Cordova that will work wonders for us no sa supply sa atong tubig. No, so we're hoping and crossing our fingers. Makaandar. We have been working every day, no, talking to our suppliers o saon magpaandar ng no, pagdali. Ilauman nga mamahimo na kining magamit sunod buwan kung matagan na o pagtugot gikan sa Office of the Corporate Council kung OGCC ang MCWD sa pagpirma sa kontrata gikan sa mga pribadong kumpanya. Sherissa May Uy, CCTN News. Suspendido na usab ang face-to-face classes sa mga pampublikong tunghaan sa tibuok nasod. Sugod karon hangtod ugmang adlaw. Kini human ipagawas og memorandum ang Department of Education kagahapong adlaw nga implementar og balik ang asynchronous classes or distance learning epektibo Abril 29 ngadto sa 30.
Subay kini sa nagpadayong pagtaas sa heat index nga natagamtaman sa nasod base sa Pag-asa. Kagahapong adlaw natala sa Pag-asa ang pinakataas nga heat index nga nasinati sa nasod karong tuiga sa iba Zambales nga niabot og 53 degrees Celsius. Samtang ang Sugbo nagpadayon gyapon nakasinati og 39 ngadto sa 40 degrees nga heat index. Samtang Department of Foreign Affairs giauhag sa senador nga ipakanselar na ang pasaporte ni Pastor Apollo Kibuloy tungod kini sa hugtanong pagsupak sa mga kasong giatubang bato kaniya. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Giawag ni Senator Risa Ontiveros ang Department of Foreign Affairs nga ikanselar na lang sa hingpit ang pasaporte ni Pastor Apollo Kibuloy tungod kini sa hugot kapag supak sa mga kasong gipasaka bato kaniya sa manalag sa sexual abuse ug human trafficking. Matod ni Ontiveros nga kinanamaning kamot ang kagamhanan aron masikop gilayon ang kontrobersyal nga leader sa Kingdom of Jesus Christ. Hilabing nasagmuyo si Ontiveros human wala mipakita sa investigasyon si Kibuloy aron atubangon ang pasangil bahin sa managlayang matang sa pagpangabuso. Nakita niya nga pinaagi sa pagkanselar sa iyang pasaporte, limitado na ang mga lihok o musangpot pa sa iyang pagkasikop. Pinangita na sa mga tinugyanan sa balaod si Kibuloy o gideklarar isip pugante human wala nagpakita sa diyang giisyuhan o arrest warrant. Kung ugaling makanselar ang pasaporte sa tao, usa kini kadakong senyales kon red flag sa bisan unsang application sa tanang DFA consular offices dinhi og gawas sa nasod. Og hayan i-report kini dayon sa Bureau of Immigration o sa Interpol officers sa Pilipinas aron mapugnan sa paggawas sa nasod ang pinangitang religious leader. Gian Navarro, CCTN News. Unang jail-based rehabilitation program alang sa babaeng piniriso sa Mandawi ipatuman sa Hunyo. Moabot sa 85% sa kaso sa mga piniriso sa City Jail ang bahin sa illegal nga drugas. Ang kasayuran hatod ni Mary Rose Sagalino. Gawas sa mga lalaki nga person deprived of liberty sa Mandawi City Jail, ipaubos na usab ang mga babae nga piniriso sa jail-based rehabilitation program. Mato ni Attorney Ebenezer Daryl Manzano ang pangu sa Mandawi City Substance Abuse and Prevention Office nga ang alang sa mga babae sugdan karong Hunyo. Ang gusto mong nato is more inclusive nga kuano nga natay interventions for both female and male dormitories. Last year, we were able to jumpstart the male dormitory nga rehabilitation. So this time, we spoke, nag-change man po ang administration sa female dorm bago na itong warden. So we spoke to her early this year. Tapos nagmananta sa profiling, manato itong gihimo. Ang karoon na lang is ang pag-plot o pag-process sa itong program. Mauti ang first batch sa female dormitory samtang nagpadayon ang ikaduhang batch sa lalaki nga PDL. Ang programa alang sa mga piniriso nga nagatubang og kaso bahin sa illegal nga drogas. Similar with the male dormitory, medyo nasa 85% ang ato ang mga drug cases. So dako jud kayo tao matabangan if ever. Ato na siyang mapush. Ang rehabilitation mulungtar og 6 ka buwan sila motambong kaduha sa usa ka semana. Natinguha ang dakbayan nga makatabang ang programa sa pagbago o paggiya sa mga piniriso samtang anaa sila sa pasilidad. Mary Rose Sagalino, CCTN News. Sa laing balita, usa ka agila ang gi-turnover ngadto sa City Environment and Natural Resources Office kung Sinro sa dakbayan sa Lapu-Lapu datong Biyernes sa gabi. Nasuta nga mga bata nga mulupyo sa barangay Mactan ang nakita niini ug gida sa barangay tungod kay duna kini daghang mga samad. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Filerca. Giban na ba nang nagpangidaron og usa ka tuig ang agila nga gi-turnover ngadto sa City Environment and Natural Resources Office kung Sentro Lapu-Lapu ni adtong Abril 26 sa gabi. Matod ni Senior Officer in Charge Emmy Bonghanoy nga ang maong agila nakitaan sa mga bata sa barangay Mactan ug gidala nila sa barangay ug ang barangay na usama ang nitawag ngadto sa sentro. Sa pag-rescue sa maong agila, matod ni Bonghanoy nga naobserbahan nilang wala kini sa kondisyon. Wa na to ma-expect yun na siya kung na ba siya injury o na ba yung mga bunog na sa iyang lawas. Basta pagdaan na to, pulse yun.
Kaya nang tanaw na ito, murag luya gid siya. Luya gid siya. Sa pag-turnover sa kanila, gibutya sa kapitan sa barangay Mactan nga aduna kini nagian sa tirador. Apan karon dili na masuta sa sentro kung asa dapit ang injury ni ini tungod kay anaa kini sa mayong kondisyon ug may kapasidad na kini sa paglupad. Gituon sa sentro nga dili kini binuhi ug gibutya ni Jocelyn Abayan ang Environment and Ecological Management Division Chief nga posible lang kini nga nasaad. Usually siya nga nato na makita kay usually naran siya sa Luzon o dito sa may Mindanao nga area. So, dili sa Visayas, dili kay takakita ani. So, basig na sa agad yun siya. Sa nilabay nga mga katuigan naka-rescue na usab ang Sendro Lapu-Lapu ug duha ka mga agila nga nitugpa sa Barangay Malibago ug Barangay Maligundon. Karong adlaw lauman nga i-turnover na usab kini sa Sendro ngadto sa Department of Environment and Natural Resources kun DENR. Crystal Joy Filerca, CCTN News. Mosunod, kadaugan sa Mactan nga gitambungan ni Presidente Marcos Jr. na imong malinawon o malampuson. Kanang uban pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit ug ko'y sakit akong tuhod, lockdown ako. Akong mga lutaha, no. Labi lagi ka sa overtime. Di sa ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon moagi ta sa rampa diha, no. Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahi na akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong buko para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Sinisibo! Sinisibo, Sinisibo. For your internet connection And for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your home. Sinisibo! Sinisibo, Sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Sinisibo Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibo Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo! I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word
cleanse my world and heal your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. Balik sa atong mga balita, ika-503 nga kadaugan sa Mactan nga gitambungan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. niadtong Sabado nahimong hapsay ug malinawon. Laing kalihukan gitambungan usab sa presidente human sa kadaugan. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Filerca. Ang gipasundayag sa mga local performers sa dakbayan sa Lapu-Lapu alang sa reenactment sa kadaugan sa Mactan ni atong Sabado isip paghandom sa ika-503 nga anibersaryo niini. Kung diin usa sa nisaksi mao si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga mao'y nangulo sa wreath-laying ceremony. Gikalipay sa Presidente nga sa maong paghandom padayon nga gibuhi sa katawan ang makasaysayan ng panghitabo kaniadto. Sapagkat patuloy namin itong pagkalagaan at isinasabuhan. Ako'y nagdadala na ang diwang makabayan ay buhay na buhay, hindi lamang dito sa Mactan, hindi lamang sa Cebu, hindi lamang sa Visayas, kung hindi sa buong Pilipinas. Nitambong usab ang mga dagkong opisyal sa Subo nga sila si Cebu Provincial Governor Gwendolyn Garcia, Cebu City Mayor Mike Rama ug Mandawi City Mayor Jonas Cortez. Bisan sa naglagiti nga kainit sa panahon, giban-abana sa kapulisan nga nikabat og 6,000 ang katawhan nga ni saksi niini. Samtang sa laing bahin sa susamang adlaw, ang presidente usab mismo ang nangulo sa gipahigayon nga capsule laying ceremony alang sa tukuron nga Mactan Expo Center sa Mactan, Newtown. Kauban sa presidente nga nagpahigayon niini mao si Kevin Andrew Tan, ang CEO sa Alliance Global Group Incorporated, Governor Gwen Garcia, Congresswoman Maria Cynthia Sindichan ug Lapu-Lapu City Mayor Junior Daong Chan. Ang tukuron nga proyekto nga may 1.5 billion nga budget mao pinakauna sa Subo nga standalone convention ug exposition center nga adunay beach. Ang two-level Mactan Center adunay gidakon nga 10,000 square meter ug adunay seating capacity nga dulan 3,000. Gibutyag sa presidente nga sa tukuron nga maong expo center dako ang ikatabang niini dili lang sa Lapu-Lapu apan sa tibuok nasud. Today we will witness the laying of another cornerstone in this township as the Alliance Global Group is set to build a world-class convention center that will be a source of pride not just for Cebu but for the entire country. Gitinguha nga mahuman kini sa sunod tuig tungod gigibutyag ni Mayor Chan nga sa maong Expo Center ipahigayon ang 2026 ASEAN Summit. Subay sa pagselebrar sa kadaugan sa Mactan ang maong capsule laying ceremony, giisip usab sa mayor nga kadaugan usab alang sa dakbayan. Capsule laying ceremony coincides with the 503rd Kadaugan sa Mactan celebration because today we are celebrating a different kind of victory. The victory for a better, a brighter Lapu-Lapu City. Crystal Joy Filerca, CCTN News. Bago upgraded facilities mo'y gamiton sa Sibiraa o palaro karong sunod semana. Cebu City Government ug DepEd nagtambayayong sa pagpangandam alang sa dakong kalihukan. Ang kasayuran hatod ni Shariza May Uy. Subli nangandam na ang Department of Education Cebu City alang sa pegayon nga Sarang Visayas Regional Athletics Association kay pegayon na sunod semana. Matod ni DepEd Regional Director Dr. Celestiano Jimenez, nga usa ka historical event ang pagpahigayon sa Sibiraa dinhi sa Subo. Human sa 10 ka tuig o sa panahong pambansa, human sa 30 ka tuig. Tungod niini na uman na ang pag-upgrade sa facilities diha sunod sa Cebu City Sports Complex o ang mga indoor activities. Karong may dos formal ang sab nga buksan sa publiko ang bag-o nga renovated nga swimming pool. Sibiraa is a simulation of the Parang Pambansa comes July, but we actually, the regional office would like to have it just a simple one, but the Cebu City government won't settle for anything less.
Yes. Gani adunay 20 ka mga venues alang sa Sivraa nga himuon alang sa nagkanilaing matang sa sports. Apan tungod sa grabing kainit sa panahon na ibutyang ni Assistant School Division Superintendent Adolf Aguilar na 70% ni indoor activities, nakip na ang mga tennis, badminton, volleyball ug uban pa nga pulos ni mutang sa covered court ug aircon pakini. And part of the plan is to designate a ward for the athletes and to also provide especially for athletes. But if minor cases lang na fever, we advise that it will be at their daily quarter because each daily quarter will have its own medical doctor. Yapil na po karon na sa Sivraa o parang pamansa sa unang gayon na ang dance sport competition. Ibaba na nga mabot kato sa 30,000 ka mga partisipante ang salmo sa Sivraa na unya sa Mayo. Sherry sa May Uy, CCTN News. Hugot nga gikondenar sa Department of Education ang kamatayon sa 14 anyos nga tinunan sa Talisay City human kini gipusil samtang nitubag sa iyang modules. Matod sa ilang pamahayag nga dili gihapon mukumpiyansa ang mga estudyante sa ilang kaluwasan sa tunghaan man o sa ilang panimay. Nanawagan ang DepEd sa mga otoridad nga sulbaron ang investigasyon sa mga pagpamusil dungan sa pagpadangat o kasing-kasing nga pahasubo ngadto sa iyang pamilya. Gipasakaan na og tukmang kaso ang mga responsable sa pagpusil patay sa dalagita. Matod ni Talisay City Police Office Chief Lieutenant Colonel Ephraim Paguyod nga reckless imprudence resulting to homicide o obstruction of justice ang mga gunmen. Samtang nga illegal nga paggupot og armas ang nagyatubang usab sa tag-iya sa armas human nakuha sa investigador ang revolver nga gigamit kung nagamit sa pagpusil. Mga itong naglangkob sa atong mga balita sa Sayri 47, ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballes, hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayri 47.